My name is Sanji. I am from class 4th standard and today we are going to sing Rag Patadi. My name is Pranav and we are going to sing in the tal of Ek Tal.
म प म ग रे सा बाल कृष्ण बाल कृष्ण सा ग म ग प म ग ग रे सा बाल कृष्ण बाल कृष्ण नाच मधुर सा ग रे सा नि सा ग म प म ग नि ध प म प ग म ग रे सा बाल कृष्ण नाच मधुर सा ग रे सा नि सा ग म प म ग बाल कृष्ण नाच मधुर सा ग म प ग नि सा नि ध प म प म ग रे सा बाल